Sa aton nga text, di ko maglayo sa aton nga text. Romans 8:28, and we know, pero mga isa kong hangin. Thank you, Brother Erwin, kay di ko ka dugay kung wala ko'y kwan. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. And we know that all things work together for good to them that love God and to them who are called according to His purpose. I have given the topic to discuss with you in the title, The Purpose of Your Calling. Specifically, what is the purpose of your calling? Amen? Praise the Lord. And to pray, to start, pinapangabay ko si akong pastor, akong mentor, Pastor Joey Tapangan. Ginoo sa liwag siningatak na amon ginapadayon pagkataas ng ngalan, wala ni mahimo o Diyos, naglabaw sa tanan karon ng pamikon, malagad sa Biya, nagbuhat. Ginoo yan ang misyonary na halos mahugdan na siya o Diyos sa naghambal. Apang nasayran sa niya o Diyos na wala siya ganilay ng kaugalingon. Ginoo, ito ang magbuod sa tanan ng mga bukal. Even this time, O God, Lord, ang tagsa ka mga binhi, ang mauni mo mga tulong, ginatuhuan na mo, O Diyos, puno sa imong kabukot o katuyuan, na ikaw ang Diyos na bugana. Dili ka Diyos na kulang-kulang, Diyos ka na bugana, dili ka mahugdan. Ginoo, daghang salamat sa tagsa karon sa mga pulong na padayon nga mulikon. Bakod, muhatag ng inspirasyon ng imong gamiton sa Biya sining oras karon. Dalay ko ang imong ngalan sa walay katapusan. Kay Jesus of Nazareth, in Jesus' name. Amen. Amen. So, ginhangyo po ang tanan sa pagpamungko. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. So, the purpose of your calling. Hambal pa sa wali kabiing, naging tala sa aton nga Pastor Arlo Mahidlawon, in the title, masay title gani gabi sa wali ni Pastor Arlo? Born with a purpose. You are born with a purpose. No? Nganong nabuhi ko, may purpose man ko. Amen? In short, you are not born nga wala lang kay pulos pa. Ginbugna ka, gin-create ka, ginporma ka sa Diyos, ginbuhi ka sa Diyos, gintagaan ka, ginhawas sa Diyos, tungod may purpose. But what is the purpose of your calling? I know nga may mga sabat na kamudara, even before pa ni nagsugod, I know nga grabe nga pamalandong ninyo sa word nga purpose. Praise the Lord. Praise the Lord. The purpose of your calling will answer na siya sa questions na nagaingon. What is the reason behind what I'm doing? Unsay rason sa mga ginahimo nako? Unsay pinakaidalong nga rason sa akong ginatrabaho, especially atubangan sa Diyos? Amen? Praise the Lord. But before that, let me ask you these questions first. What do you think is the difference between calling and the purpose? What do you think is the difference between the calling and the purpose? Kahit kung isa ka microphone, Brother Kenji, kaya mo tukso ko sa sabat. Walay sabat na sala. Amen? Into your own understanding. No? Di mag-init inyong bulit kay pagtuksoon ta mo. So what is the purpose or what is the difference between calling and the purpose? Anyone?
Mini, mini, miny, mo. Catch the tiger in the zoo. Brother Aldrin. May touch ka na. When we speak about on the spiritual side, calling is something na naanagyod para sa imo. Dili pa man siya karon ugma, pero naanagyod siya para sa imo. Ang purpose is, as Pastor Brian i-interpret siya, is intention. Kung naka-instant intention, example, naka-intention karon adlaw, pero walang gyapon siya nakuan sa inyo. Walang gyapon siya gihatag sa inyo. Pero nagyapon ka intention, ugma, after 1 month, after a year, nagyapon na ang intention sa inyo. Okay, amen. Next. Thank you, Brother Aldrin. Kung ano ninyo ha, kay tuksoon ta mong balik silang gisulti. So once again, purpose. The question is why you exist. That is purpose. And calling is the assignment God gives you. Amen. Manapa? Damuwa, oy. More Bible na ni. Ang calling ay yung panawagan ng Diyos sa buhay mo. Yung purpose, yun yung trabaho ng calling na binigay ng Diyos niyo. Okay. Thank you, Evangelist Rob. Next, malas ko na si Pastor Harry. Ay, Pastor Harry, ay, nalimot ko ngayon. Good morning. Calling is an invitation. Purpose is why you are invited. For example, calling is come unto me. Kamungan na pagdayagan na bugatan. Purpose is I will give you rest. Amen. Praise the Lord. O, ara na, nasulti na. Pwede na ko pusik sunod. Amen. So that is the difference between the calling and the purpose. Easy na siya to understand, right? So again, next verse. Hambadara, and we know that we were going to answer the difference between that one after this. And we know that all things work together for good to them that love God and to them who are the called according to His purpose. You are not just called. Amen? Hambal pa sa mga wali, you are not just called, wala ka lang, nagitawag ra ka. But you are called with a purpose. No? Di lang ba, di pwede nga tawag na ka, wa kay purpose. Di pwede nga himuon lang sa kabutang nga walay pulos. Di pwede nga may gihimo lang bangko nga walay pulos. Even ang tawag mo create o butang may purpose dyan na. Even the smallest pieces in the Bible, in a puzzle is very important. Amen? Praise the Lord. Di ba ang baba, mabati na to sa mga mawali? Yes. So, hindi ka nag-ingon sa mga galingon, wala ko'y pulos. Because at the very first place, you are born with a purpose. Amen? Praise the Lord. You are born with a purpose. Next, let us proceed with the next one. Oh, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called. Walk worthy. That is calling. Calling is an invitation. It is the assignment that God asks you to do. Amen? That is calling. That is your role, your assignment, or that is the one that gives you direction. Amen? Praise the Lord. Calling, it can be specific. That is why every believers, manaitan mga unique calling. Amo tangabal nga unity of the body of Christ, nga hindi pwede tigil katanan. Dili
calling, unique assignment, unique rule. Sa panahon na gitawag kita sa Diyos. Amen? Calling answers the questions, what am I called to? What is my assignment? What is my role? Amen? What is it? Ang saba, di ba ko ibutang sa Diyos? Purpose. If calling is the assignment, the purpose is the reason why. It answers the questions, why am I called? Amen? Nganong gitawag ko? Kung ang calling, ano ang katuyuan? Nga gitawag ko. Amen? Praise the Lord. Praise the Lord. A purpose, it is the reason and the goal behind your calling. It focuses on the impact and meaning. Amen? Unsa impact sa akong ginatrabaho? Unsa meaning ani? It is a universal. No, universal na siya. Ang ginatawag na purpose. Spiritually speaking. Diba? Nganong gibuhi ka? Unsa gani? Nganong gibuhi ka? Simba. Nganong gibuhi ta? Para mo dahig. Nganong giporma ka? Para mo simba. Very good kasi Brother Norman. Amo ni ka-exam maayo ang maestra mo tudlo kay may musaban dayon. Sa sulod sa classroom. Pero kanang grabe ka exam sa teacher mo tudlo pero nga wag gyapon estudyante. Wala jud lami. So sa kalami sa imong outline dara. Amen? Praise the Lord. No? That is why, in short, calling is your assignment. Dalahigon ko akong kaugalingon. Calling is our assignment. It is our rule. It can change in form. Pwede di ay ma-change in form, Pastor Ardo. No? That is why calling. Sunod yun. Sunod pa ka. Next. So I calling what you do, purpose why you do it. That is the difference between the two for us to easy to understand the two words calling and the purpose. Next. Oh, your calling may change in form, but your purpose never changes. Example. Oh, una na ko gamit. Pwede ta ka magamit, Pastor Arlo, for this example. Oh, Pastor Arlo, your calling may change in form. Una si Pastor Arlo, drummer. Drummer, right? But who would have thought na ginhimo siya pastor? But the same purpose, to give glory sa akong Amen? No? It can be changed in form. Una, Brother Kenji, ano ka lang? Tigbis-bis. But who would have thought na naka sa likod sa mixer? It can be changed in form. But the purpose will never change. Amen? Who would have thought sa akong kagalingon? I am also presto ko ninyo sa una. Gapong ko, ang ako ramang calling, nakuhanan ko na akong calling, manugbasa ko sa Bible. Reader, just like sa ginahimo ni Sister Legion. Amen? Manugbasa sa Bible, but later on, bisag yabag kong tingog, gamit gusto nga. Praise the Lord, sa nakabati sa akong tingog, mo kanta, wala diri, wala dito ang tono.
Amen, Pastor Joey. Amen. No? Who would have thought? But then later on, di ay, gihimo ko sa Diyos maun eh. But you still have the same purpose. Na mahimaya ang ngalan sa Diyos. No? That is why it can change in form. Para unsa dyan ang ultimate calling sa Diyos sa imong kinabuhi. Mauna di ay Pastor Arlo. Who would have thought kasi evangelist ra, pero binato evangelist ra. Pero ginbutang sa Diyos di ay sa usa ka church sa Antique. It can change it may be changed in form, but never in purpose. Amen? Praise the Lord. So ayaw tamaya kung asa ka gibutang sa Diyos subong. Amen. Amen? Whatever small it is na ginahimo nimo sa Diyos. Whatever small thing it is. Sa naara ka sa likod sa camera, di ka makita in front. But you have the same purpose, which is to bring glory in the name of our Lord Jesus Christ. Amen? Praise the Lord. Praise the Lord. Next, what is a calling? Nasabat naman na, Sister Bia. What is a calling? Let us define calling in a literal meaning and in spiritual one. Let's have this one. In a literal definition, in a spiritual one, when we say calling, it comes from a personal desire or passion. That is literal. Kanangkuan ka, maudjud ni akong gusto. Akong passion, mo calculate lang ko. Akong passion, gusto ko naala ko sa opisina. Akong passion, gusto ko lang mag-organize sa mga buta. But spiritually speaking, calling comes from God. Di na siya ambal, this is just my desire. This is my passion. But calling in spiritual aspect, it comes from God. It is an invitation. Hambal pakagainan ni Pastor, it is an invitation. That is calling. In a literal meaning, calling focuses on a career or role. Focus na kasi mong career. Kaya tungod passion ni mo. Passion. So focus ko dari. Focus ko di sa akong role. But in spiritual access, you focus is more on a relationship and the purpose. That is calling. Imong relationship sa Diyos and your purpose. Why God give you that thing to do. Calling, it can change anytime. Pag gusto ka, kay imo ng passion. Subong gusto niyo magmaestra, boss gusto niyo magdoktor. Pag gusto ka, kay passion mo na. But spiritually speaking, it is always rooted in God's plan. Unsa jud ang plano sa Dios? Though it is your passion, but if it is not the will of God, kung kainchindi ka lang sa will of God, di jud mo na himuon. No? Dalaw ko kung galingon, I am a teacher. If gamiton ko na is literal meaning sa calling, sus focus ko sa kong career, oy. Focus ko sa kong pag-eskwela, oy. Amen? No? Eskwela ko, bahala ng Sabado, Domingo. Or bahala ng Sabado, kaya basta eskwela ko, masteral. Focus man ko sa kong galingon. Di man ko align kung sa'y gusto sa Diyos sa kong kinabuhi. Amen? But spiritually speaking, calling is always rooted in God's plan. Di ka mag-iya-iya, ay, amo niya akong calling. Mao niya akong calling.
Calling ko man eh. Calling ko magmaestra jud ko. Calling ko nga unsa da? Mag-dancer ko, Sister Virgin. Amen? Amen. Miskwila ko, may music and arts. No? Praise the Lord. No? Bisag dili gusto sa Diyos kay tungod. Yung main calling as a literal one, bahala ka na, Lord. You never think of anything else. You always think of yourself. That is the literal meaning of calling. No, ako'y labot sa uban mo, calling ko ni, passion ko ni, ipahigad ko. Passion ko, magtukar o gitara, bahala na dili. Iyas na Diyos, basta magtukar ko, kay passion ko ni. Calling ko ni. Amen? But ang calling di ay dili rooted sa atong kaugalingon. Dili rooted sa atong mga kagustuhan. But it is always rooted in God's plan. Literal, it is human-centered. Bahala ka na, Lord. Basta kay passion ko niya. Amen? Passion ko ni. Gustong-gusto ko ni. Mauning nag-ignite sa akong heart na himuon ko ni. But spiritually speaking, God-centered. Unsay gusto sa Diyos. Amen. Unsay butang nga makapahamuot sa Diyos. Unsay burden nga ginabutang sa Diyos sa tagipusoon ko. Nga was di ko ni himuon, musubo ko, maluya ko, mapasubo ko ang Diyos. That is spiritual meaning of calling. Amen? Praise the Lord. A calling is God's call to be His and to live for His purpose, identity. No? A calling is God's call to be His and to live. Unsay purpose niya nimo? Next one. A calling is not just what you choose, but it is what God chooses for you. Unsay gipili sa Dios para nako. That is my calling. Dili kay unsa akong gusto. No? Unsa akong gusto, dili di ay mauna ang calling. Brother Irvin. Dili mauna that's why di ta kapag gusto. The moment we understand the Word of God, the moment na nag-build na tag relationship sa Diyos, di ta kapag gusto. No? Di pa kapag gusto eh. No? Kana pa lang, pilit ka, Brother Irwin, di ka miskwila. Gusto dyan di mo bakulod. Pero ang purpose, ang gusto di ay sa Diyos, diri lang ka, eskalante. Amen? Sa dira pa lang dahil mo pagpili sa eskwelahan, kung di ka miskwila, dapat kauban mo ang Diyos. Dapat kauban dyan mo ang Diyos. That's right. No? Kung gusto ka na mag-uban ang Diyos, di mo permit, hulat ta ang purpose sa Diyos. Hulat ta kung di ka gusto ibutang sa Diyos. Amen? No? Kaya kung estudyante pa lang, sus, gusto dyan o bahulod, oy. Amen? Kinsa pinatod rin, di gusto mo eskwela, bahulod, be, nga rin tag-eskalante or sagay. Ay, very good, kay very honest si Brother Kidron. No? Lami siya pagid kung plano po sa Diyos nga dito ka. No, kaya ang purpose daan, ang gusto daan sa Diyos, di ka mo layo sa iyong purpose. Di ka mo layo sa iyong purpose. Kaya bisag diin ta ibutang sa Diyos. Kung gusto na sa Diyos, kung kabubuto na sa Diyos, bisag ibutang ka pa sa pinakawalay pigaw ng eskwelahan. Mahambalin mo sa kalibutan, pigaw ni. No? Pigaw ni eskwelahan, pigaw ni nga university. Pero the moment nga planado na sa Diyos, katuyuan na sa Diyos nga dira ka ibutang, biskan pigaw na, pero may balaan nimo nga dira ka gali more nga gamiton sa Diyos.
Walay pigaw at tubangan sa Diyos the moment na iyang katuyuan. No? Walay pigaw. Tawar na una-una kay tao mutulog man og achievement. Mutulog man og unsa kalami. Mutulog raman sa mga puros doktor ang mutudlo dira. May mga grabe ang credentials. Pero lahi man jud ang dalanon sa Diyos kakanguna-una sa Diyos. Amen? That is why it is not what you choose, but it is what God chooses for you. Amen? Praise the Lord. Next. What are the two types of calling? May are there two types of calling? Amen? There are two types of calling. No kay mga wanta. Okay, the first one. The core of your calling. What is the center of your calling? That is the primary calling. What is this primary calling? To have this relationship at tubangan sa Diyos. Amen? Praise the Lord. No? Primary calling or the core of your calling, it is to have that relationship with the Lord. Oo na, nga gitawag ka sa Diyos. Nga giborn ka, nga gibuhi ka. Una job is to have this relationship with Him. Kaya di magkaibutang sa Diyos sa usa ka assignment o kay relationship niya. Parehas na sa eskwelahan, paano ka katudlo kung wag ka pa na-hire? Paano ka tagaan mag-subject diha kung wag pa ka na-identify nga part ka galing sa school? Di ta ka patakag assignment kung wag ka gitawag. Amen? So the first thing, the first primary calling is to build this relationship sa Diyos. No? Build first your identity at ubaan sa Diyos. No? Amen? Praise the Lord? No? That is primary calling. Dapat you have this relationship sa Diyos para matagaan kang assignment. Paano kang matagaan na ganyan assignment kung ano yung relasyong duha? Amen? Una, John, tawgon ka. Diba? Si Paul, paano siya gitagaan? Before siya nag-missionary, siyempre gitawag sa una sa Diyos. Amen? Si Moses, before siya nag-deliverer sa Israel, gitawag siya una sa Diyos. Gibuild na niya yung relationship. No? Amen? Praise the Lord. The secondary one, you are called to be with God before you are called to do anything for God. No? Relationship danay. Identity danay. Before ka magahimo og butang para diya. Amen? Praise the Lord. Next, the expression of your calling. That is the secondary calling. This is how you lived with your primary calling. Our secondary calling overflows from our primary calling. We don't have an assignment kung wa ka gitawag. No? Say salamat sa Diyos kay gitawag ta, unya kay balo na ta kung sa atong katuyuan di ay yung gitawag ta. Amen. Kay balo ta di ay sa atong assignment, the moment nga gitawag kita sa Diyos. Amen? Praise the Lord. So secondary calling, that is already your assignment. What will be your role? It could either be your teacher, amen,
a pastor, this is already your secondary calling. This is already the expression of your calling. Praise the Lord. Others, gitawag nato teachers, evangelists, pastors, manugbisbis ka. That is also an assignment. That is already the secondary calling. Pamaypay ka di, mangtrapo kag bangko. That is already part of the secondary calling. Gitawag ka naman sa Diyos. So, dili pwedeng wala kay assignment the moment na gitawag ka sa Diyos. Amen? Dili pwedeng nga pungko, pamatik pauli ka ka. Although may purpose mo na, nga pungko, pamatik pauli ka. Kaya may binaka sa season, nga waiting season. Sa'yo makapangutana, kis ano mabatian na to sa pastor, unsa yung kaning calling ni niya, no? Di ba mga pastors, no? Unsa yung kaning calling niya? Because our calling, dili siya ba dramatic action, dramatic ba nga? Muna dayon. But it is a gradual process. Gradual. Dili siya palo. Tungay ay. On the spot na dayon, no? But it is a gradual process. Right? Di pwede nga pagtawag sa Diyos, di mo pungko ka da, uy, mawali ko! No! Amen. Amen. Amen? Di pwede nga pagtawag sa Diyos. Kuhan ka dayon. So leader, no! It is a gradual process. You need first to build that relationship with Him. Although God knows. God knows. Amen? Praise the Lord. That's why, sa patawag sa Diyos mo, may calling ka na, doubt ka pa. May doubt ka. But later on, you will know why. Just like Gideon. Praise God. Di ba may doubt si Gideon? Ano ako man? Pero grabe din yung purpose sa Diyos ang ginabuhay. No, first, di pa ni mo malantaw, di pa ni mo masituit, unsa yun ka. For the moment you follow that one with obedience, padayon nimo nga ginahimo, later on you will realize why. Maudi ay ni. Amen? Maudi ay ni. So next, wala. The expression of your calling is how your life shows your relationship with God. What is the impact? The meaning? How you lived your life, your relationship sa Diyos. The next one. How do you know your calling? Brother Erwin, how do you know your calling? Amen? How do you know your calling? Paano mo naibaluan ang imong mapagtawag? Or paano mo naibalo ng pagtawag? Muring na cellphone. Pag muring na, mauna, gitawag na. No? How do you know your calling? No? O di na itong mic. Di ba duha ta kauras sa sobray, no? Wa ko nga siguro kung isa kauras sa sobray. Wa pa. O kani. How do you know your calling? Unahon ako si Brother Erwin. Grabe. Di ba nga ko taga nagliga, di ba? Brother Erwin, how do you know your calling? Way sa lang ang sabat. First and foremost, I do not know my calling. But the moment ngalagad ko sa Ginoo sa pagpadayon, naamat-amat ko nabalaan pinagis sa based on scriptures na ginawali o pinagipot sa pastor nga mo'y nagagay sa kuha. Mana. Amen. Praise the Lord. Hambal niya. No, kasi baga, how do you know? It is the process of discovery, Pastor Arlo. No? Ikaw na lang din, tapos na punto.
hear the word. Naibaluan niya nga may tawag sa others. O, hambal na po. So, the confirmation of the pastors. Dira niya nahibalaan, dira niya na-discover ang pagtawag sa iya. How about the others? How do you know your calling? How did you discover that you have a calling? Naka-evangelist. Paano mo malaman ang iyong calling sa aking experience kung saan ka naging masaya na trabaho at diyan ka lumalago? At syempre, by the confirmation of your pastor. Amen. No? May baluan nato nga gintaw ko kay tungod there is joy. There is peace. Amen? Praise the Lord. O another. Pastor Brian. Mao ni di ay no? Dasi ka di ay. Kay misaban naman. So, i-connect ko na ito tanan. So, at first, ang definition niya sa calling is invitation. So, how do you know your calling? You know your calling when God invites you to do something. Yes. Just like King David, he's fit for the position of a king because of his shepherding. So, sa small details na atong ginaobra, dira ang akong ginagamit na term na we are embedded sa atong calling. It's already there. Then gina-cultivate siya, Pastor Arnett, gina-cultivate siya on our small habits, attitudes. Then God calls us for the primary calling and the expression of calling. Then that's how we know our calling, because God wants us to do or invites us to do something from the habits before. Then ma-realize na to lately nga, that's the purpose nga ginhimo ko to before nga naana po sa kong calling karon. So, thank you. Praise the Lord. Salamat. Again. So we know no may baluan nato nga gitawag kita una through God's word. Because of the word of the Lord. Nga atong nabatian. Di ba, my sheep hear my voice and follow me. The moment we hear the voice of the Lord through the word of God, that is already your calling. That is already you discovered first, ay gintawag to be ay ko sa Diyos. Next, mention through the confirmation of our pastors. No? Where there's so many counselors, there is safety. Di tabang palakan. There is passion. There is joy in doing that certain thing, that certain nga imo ginahimo at tubangan sa Diyos. You have that joy in your primary calling that leads you to that certain role or assignment. And next, for my experience, because of the burden. Burden. Dra ako na-discover nga may calling ko, it's because of the burden. No? Unsa naman na ang pagbasa sa pulong sa Diyos. That anytime pwede ra maislan ang magbasa sa tunga. But that certain nga ginahimo ko, that certain role gives me a burden nga budlayan ko biyaan. Amen? Budlayan ko biyaan. Unsa naman na magbasa ka? Pastor Brian, nga anyone can read. Tanan makabasa, Pastor Arlo. No? Tanan makabasa. Tanan kabalo mo basa sa Biblia. But this rule gives me that certain burden. Nga naadlo ko biyaan, musubo ko biyaan, because this is the beginning, the eye of my calling. Mao na di ay nabatyagan ni Nehemiah. Nga sa the moment na batian niya nga ang kutas ng Jerusalem, hallelujah, naguba.
nag-ampo siya sa Diyos. No? Nehemiah, liyog ko. Abada Nehemiah chapter. Sunod lang. Next lang, Brad, kay tapos sunod ko na niya. And it came to pass in the month Nisan, in the 20th year of Artaxerxes the king, that wine was before him. And I took up the wine and gave it unto the king. Now I had not been before time sad in his presence. That is the word of Nehemiah. No? There the time because Nehemiah was a cupbearer. Amen? Sa kahari. And ginhambal din. Now I had not been. Wa siya hambal na wala pa siya nag-agit subo ba? Nag-serve siya. Wala siya hambal nga nagkasubo siya mag-serve sa hari. But that time, tungod sa iyang nabatian, tungod sa iyang hallelujah nabalaan, nga ako ta sa Jerusalem, guba. Forward, verse 2. Wherefore the king said unto me, Why is thy countenance sad, seeing thou art not sick? This is nothing else but sorrow of heart. That's why kung na nabatsagan sa atong tagipusoon, kita jud sa atong mga naong. Then I was very sore afraid. Hadlok siya. No? Nahadlok siya. Next, verse 3. Sunod. Forward the blood. Doon na, verse 3. And said unto the king, Let the king live forever. Why should not my countenance be sad? When the city, the place of my father's sepulchres, lie waste, and the gates thereof are consumed with fire. Ano di ko magkasubo? Because grabe ang burden niya sa mauna. Dahil nabaluan ng iya di ay makulin is to build the Jerusalem. That's it, when you feel burden on the certain thing. Masubok ka, anong di na mo maobra, na di na mo mahimo, that is already the beginning of your calling. Amen? Praise the Lord. The moment you feel burden on that certain role, nga ginahimo ni mo atubangan sa Dios, nga magkasubok ka, the moment nga dili na ni mo maobra, that is already your calling. Amen? Praise the Lord. No? Or pwede man, ang ipabatsag sa imo kasubo, pero lipay ang gyapon ka kay tamaran ka man. Hadlo ka man sa ginatawag nga calling. Hadlo ka man sa ginatawag nga role or assignment. Amen? That is one of the things yun nga na-discover na ako nga may calling dyan di ako. Unsa man na ang pagbasa. Amen? No? Because my dream that time, gusto kong mag-eskwela Bacolod. Kay kanugon sa scholarship nga akong nakuha. I have that scholarship na pwede ko ka-eskwela sa UNOR. I have that scholarship from the city nga pwede rin ko ka-choose sa Bacolod ba? Hindi ko gusto mag-eskwela. I have that privilege. But because of that burden nga akong nabatsyakan, nga di ko kaya biyaan ang usa ka role nga gitugyan sa Dios. No? Amen? That's why if you already felt that burden gali, biskan gamay ra na, biskan tiglipyo ra ka sa simbahan, biskan tigbis-bis ra ka og tanong. Amen? Biskan tig-bis-bis na ka og tanong. Tig-arrange na ka og bangko. Tig-dala ka si Sterolin og tanong sa simbahan. Taba Saturday magsimba ka. If you have that burden na mahadlok ka, amen, magsubok ka the moment wala kay dala nga tanong Sister Rolin sa simbahan, that is already your calling. Gamay ra na ang abutang, pero grabe na di ay mapahimaya sa ngalan sa Diyos. The moment you realize you're calling in that certain thing, hold that one.
kaayo. Ayaw pasabti. Because from that certain rule, gamay ra na. Mo na di ay, dira ka di ay di na more na di na palambo sa Diyos. Ako na nayambal na it can change in form. Kaysa gamay palang gali nga calling, masalikan ka. Kay tungod masalikan ka, you deserve more of that calling. You deserve more of that role. Amen? O, batin nyo na, it can change, calling daw can be changed in form. Anong nagtuig naman ko, dari maora maghihapon ko. How dedicated are you? Gaano ka kadedikadar sa trabaho mo gintulin ninyo? Basi may pag-BI ka sinumuna-kuna the moment you do that thing. Amen? Basi palang ginalang lang mo na. Manog silig lang ko. Manog trapo lang ko. Manog hugas lang ko. No. Dili lang. Because whatever it is, small or big, the same na magyapon yung purpose. The same na yung purpose, oy. Mahimaya ang ngalan sa Diyos. Now, sa imong pagpanilig, di mo mahimaya ang Diyos? Sa imong pagpunyag, di mo mahimaya ang Diyos? Sa imong pagpahugas o plato, di mo mahimaya ang Diyos? Amen. Whatever it is, small or big, but you feel that joy, that burden, that you cannot live without the rule. Nga maghilang ka the moment di ali mo maubra. Magsige kang pangayong pasay na sa Diyos the moment mamit mo na ang abutang. Amen. That is burden. That is the beginning of your calling. So iyong pasagdi. Gusto ka mo lambo? Gusto ka mo change? Gusto ka tagaan pa dyan ka more rules sa Diyos? Tipigi ang gamay nga butang. Kanang pa dyan ba nga gamay rin ang kabutang, ipasagdaan na nimo, wao na lang noon sa Diyos. Mga ginhimo, no? Katong gitagalog isa kalikta, gitago ra niya, o walay pulos, tamaran. Di masaligan sa gamay. Usay aso tagal kapag tako. Usara kay nakalikta, di pa nimo matipigan. No? Mga yung kapag dako, who are you? Barbuhon na lang. How dare you to ask more for the Lord if in the very first thing sa kagamay sa butang maging pahimo ni mo, di mo maubra. No? How dare you? No? Kung gusto ka magdako more imong rule. Gusto ka may assignment pagig ka. Ipakita sa Diyos. Maunsa worthy ka. Worthy ka nga tagaan og dako pa jud nga mga assignment. Amen. May desire ka sa amo nga butang. Kay tungod wa pa na gihatag sa Dios. Unsay nasubong? Tipigi. Higugmaa. Kay the moment you love, even the small thing, even the small role ang gihatag sa Dios kanimo. The time will come. Ihatag mo na sa Diyos ang desire sa imong tagipusoon. The moment na makita sa Diyos, worthy ka na natugyanan ana. Amen? Praise the Lord. Praise the Lord. How did you know that you are the called? This is already the discernment. How do you know that you are? Itong question galing una.
How do you know your calling? How did you know that you are the called? Amen? Praise the Lord. Before we understand the purpose of your calling, of our calling, we must first answer these questions. Am I one of the called? Amen? Kimambal ka. Tinawag ko yan. Are you sure? Kabalo ko nga may calling ko. Tinawag ko yan. Sure ka? Amen? How did you know that you are the called? Una, sa Romans, to those the called are those who love God. Of course, if you love God, you keep His commandments. And for keeping His commandments, you are the called. Kaya tinawag sa Diyos, nagatuman kaniya. Ang tinawag sa Diyos, gahigugma sa Diyos. Kung ginahigugma nimo ang Diyos, gapabilin ka sa Diyos. Amen? Gapabilin ka sa Diyos. Oh, am I the called? Nagpalayo man ko sa Diyos. Namugnaw naman ko. No, na-called naman ko. Oh? Hindi na ko tinuwag, kundi kitugnawan naman ko. Amen? No? I'm called. Una na. If you love God, pagkita mo, you keep His commandments, you abide in Him, then you are the called. Simple lang. Una-una, ga-abide man ko. O, i-check na po niyo yung binuhatan. Gapabitin ka tuod, pero ga-respond ka. Because the called are those who respond. Because, yes, God calls everyone, but not everyone responds. Amen. Amen? Kadang tinawag, Kidron Ferlin, tawag. Respond mo. Yes. Amen? Praise the Lord. The called are those who say yes the moment na gitawag siya sa Diyos. Amen. Amen? So may pabatyan na ang Diyos sa imo, pero nag-no ka, oh, hindi ka the-called. Ditugnaw ra ka. Pwede ka tinawag. Amen? Because those nga gitawag sa Diyos, nakakilala sa tingog sa Diyos. Amen? Praise the Lord? No? Simple na, no? And those nga mga tinawag, the called are being aligned to His purpose. Ano na? May balani mo nga tinawag ko sa Diyos, kay naka-align ko sa kabubuton sa Diyos. Oh, you can determine that one si mo kaugalingon. Ikaw ra makasabat sa imo kaugalingon. Am I one of the called? Am I the one na gitugnawan? Or am I the one gitawag
gitawag jud sa Dios. Tinawag sa Dios. Asa ka? Ha? Asa ka? Sa gitugnawan? Or sa tinawag? Amen? Kaya ako manambal, gitawag ko sa Diyos, gitawag ko sa Diyos. Tinawag ko. Oh, ang tinawag di ay gitugnawan. Kaya unsa man na ginabuhat di man alay sa purpose sa Dios. Gitawag ko sa Dios, pero kung binuhatan, oh, nabugnaw. No? Draba lang daan sa di ka malate sa bulaton sa Dios. Dira pa lang daan nga muhimo rata kung naa siya. Wakat di ka tinawag, gitugnawan ra ka. Huh? Dira pa lang daan nga kusog ra ka mubuhat. Kung naa si pastor, balda na. Dira pa lang nga ikaw patawgon kay malakat na mo. Sa puluhaton sa Dios. Igo na ta. Am I one of the cold? Amen? No? Kadang igon na, tinawag ko sa Dios. At the end di ay, gitugnaw ra ka. Amen? Praise the Lord. Say next, Brad. We love Him because He first loved us. No? Kung gihigugma nato a Dios, o gihigugma ang Dios, kay tungod siya una naghigugma nato. And we show our love to the Lord by obeying His commandments, by abiding in Him. Next one. Whereunto He called you by your gospel, o the moment, nung nga nabatian nimo ang tingog ang pulong sa Dios, ang tingog sa Dios, and you say yes, and you respond to the call na gitawag ko sa Dios, you are belong to the called. Next one. For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. The moment also nga matod nimo sa imong kagalingon nga you are belong to the call because you see God working in everything. That even in the struggles nga imong nabatsyagan, nga imong ginaatubang, you always keep on thinking of yourself, it is just part of the process. Akong struggles, just part of the process. Nothing in your life, nothing in this life is wasted. Because everything worketh in both to will and to do of His good pleasure. That's why ma-identify nimo nga belong ka sa dakong. Amen? O katalo na ta. We already know the difference of the calling and the purpose. We know that these two is connected with one another. Di ko pwede nga tawgon kong wako'y purpose. Gitawag ko it's because I have that certain purpose. We already know what is a calling by that literal and the spiritual meaning. We already know the process of discovery. How do you know your calling? And you already know how did you know nga belong ka sa nakod. And after knowing this one, you already know your calling. What is the purpose of your calling? What is the purpose of your calling? After knowing your calling, because knowing is not enough. Hambal pa sa mga wali, batian nato previous nights. Knowing is not enough. Di pwede nga kabalura ka. Kay may alam na uban nga na kay balo pero nagpabungol-bungol ra. May naan na kay balo na pero nagpabulag-bulagan ra. Amen? O next one.
Though you have not chosen me, we also know nga mismo ang Diyos ang nagtawag ka nato. Nagpili ka nato. It is not our own selves, but it is God who chooses us. Next one. What is the purpose of your calling? Next. After knowing your purpose, know whatever therefore you eat or drink or whatsoever you do all to the glory of God. That is the purpose of your calling. Whatever it is na ginahimo nimo atubangan sa Dios. Walay laing ang ngalan ang mahimaya, kundi ang ngalan sa atong buhi nga Dios, which is the name of Jesus. After knowing your calling, because we know that knowing is not enough. Nga dili enough. Nga aton ra mahibaluan ang ginatawag nga calling. Book of James chapter 1 verse 22. Be doers of the word and not hearers, only deceiving yourselves. Knowing without doing is deception. Amen? Knowing without doing is deception. Kay balukang gitawag ka, pero wag nimo gibuhat. You're just deceiving yourselves. Gusto nimo may baluan niya tinawag ka, pero wag nimo gibuhat. You are just deceiving yourselves. Why knowing is not enough? Because calling requires action. Calling requires action. Praise the Lord. Calling requires action. The moment na gitawag kita, of course, kinahanglan jud nato unsa. Action na nato. Dili pwede nga kay baluran ta. Kinahanglan jud nato butangan og action. No? Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter, no, the kingdom of heaven, but he who does the will. No? Kay balong ka nga gitawag ka. Pero wag nimo buhata. Kabalong ka nga gitawag ka na sa Dios. Kinahanglan nimo aksyonan. No? Kay balong ka nga makasulod ko sa ginharian sa Dios kung himuon ko ang iyang kabubuton. Munang gusto sa Dios. Pero the moment gawa nimo buhata, you're just deceiving yourselves. You are just deceiving yourselves. Why knowing is not enough? Because calling requires faithfulness. It requires faithfulness. Even in the least things, nagitugyan sa Diyos kanimo. Even the smallest thing, rule, nagitugyan sa Diyos sa imo. Sa ato, dapat we remain faithful. We remain faithful even sa pinakagamay nga butang urol nga ginhatag sa Dios kanato. And why knowing is not enough? The third one, because calling requires endurance. We need to endure. Amen? Kinanglan natin mo endure. No? Paano mo ma-survive? Paano ka maging successful sa imong calling kung wa kay endurance? Kung di ka kapadayon. Paano mo maibaluan ang ultimate purpose ng imong calling if you cannot endure?
runner ka, but you need endurance. That's why knowing is not enough. Knowing is not enough. No? Kinahanglan ni mong action, kinahanglan ni mong maging faithful, tungod ka kinahanglan po may endurance. Amen? Praise the Lord. Oh, the next one. Wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if you do these things, ye shall never fall. Give diligence. Let us give diligence to make our calling and election sure. Election are already selected. Amen? Choosing, if you are going to differentiate the word election, elect, and chosen. Elect, you're already selected, but chosen, that is already selected with purpose. That is the difference between the two. Okay, the next one. Knowing your calling is the beginning, but obedience is what fulfills its purpose. Again, knowing your calling is the beginning. But what makes it fulfills? That is obedience. Puman jud. Buhata jud. Kay di nimo mahibaluan ang di nimo ma-fulfill ang ultimate purpose sa ginatawag nga calling kung wa kay obedience. Kay balo ka tuod kag gitawag ka pero wa kay obedience, di nimo ma-meet ang ultimate purpose na nga buta. Amen? Praise the Lord. May aral na po. No? Kay balo na siya sa iyang calling. Kay balo na po siya sa iyang purpose. But there's the danger of reversing that one. Paano man na? Kay balo sa siyang calling. Kay balo na po siya sa iyang purpose. But what is the danger of reversing that one? Kamay naa, nga himo na lang siyang assignment, pero nalimtan na ang purpose. Amen. Dili po pwede na nag-focus na lang po ka sa purpose nga nalipat ka na sinukuling. Amen? No? May naang kay balo siyang calling, pero wala na'y purpose. Igo na lang ka, muhimo, igo na lang ka, mubuhat. Pero nalipat ka sa iyong purpose nga nung ginhatag na nimo. O parehas din. Ginbutang kag pastor. Your calling is to become a pastor. But the moment they forgot their purpose, walay pulos ang imong pagkatawag kung nalimtan nimo imong purpose. Mu-preach na kuya, mutudlo ya kuya. Bahala na ka mo dira. Because the purpose, that is the one who gives impact to your calling. Unsay meaning, unsay impact sa inyong pagkatinawa. Amen? Praise the Lord. No? When calling is misunderstood, the purpose is misdirected. Tama? Amen? When calling is misunderstood, purpose is misdirected. You become busy, but not effective at all. Busy-busyhan ka. Kay tungod calling nimo. Kay tungod assignment nimo. Kay tungod role na nimo nga ginbutang sa imo. But you're not already effective. Because you forgot your purpose. You became active, but not alive. Active ka na tuod. Active ka. Pero di wala na di ay naka-align sa purpose sa Diyos. Sa kagustuhan sa Diyos.
Amen? You are gifted, but not fruitful. Gifted ka tuod. Active ka sa gift na ginhatag sa imo. Pero you're not already becoming fruitful. No? You focus on the position instead of the purpose. Dira ka na lang nakafocus. Pero nalipat ka na sa purpose. That is the danger of understanding your calling. You thinking calling is about status, not service at all. Status na lang ni, posisyon na lang ni. You are limiting calling to church roles only. You ignore your primary calling. Parehas na. Imong calling dahil sulod sa iglesia, musician ka. Musician. Gatukar ka. Igo na lang ka mo tukar, wala na kay relationship sa Diyos. Sige ka na lang kanta, pero gipabayaan na nimo imong primary calling, ano bangan sa Diyos. No? Igo na lang ka mo preach, pero di makita sa imong kinabuhi ang imong gintudlo. Amen? That is the danger with understanding your calling. Dapat the moment na gataas imong posisyon, gataas man imong relasyon sa Diyos. Dili pwede mo decrease. Dili pwede na ay, maestra na ko. Di na ko mubayaw sa kong kamo. No. Kaya maestra ko, mauna na kong pakpak. Sawa pa ko nagmaestra, hala nung bayang. Pero sa nagmaestra na, huya na mong sao, huya na mong pakpak, huya na mong tisaw kamo. Pastor ka na dire. Iko na lang ka mo tinto kag tulokon imong membro na worship ni. Bilog nga oras tulog na lang kanila. Nalipat ka na di ay nga kinahanglan pud mo worship sa Dios. Kay before ka di ay
labot sa imong primary calling. That is the danger of misunderstanding your calling. Amen? Praise the Lord. No? Gin-chase ni mong position instead of purpose. Chase ka na lang. Lakso ni mo ba? Lainan na ikaw pamulagas sa posisyon. You may neglect your relationship with God the moment you misunderstand your calling. You can become proud or comparative. Compare ka na. Ako na jud ni. Lami pa ko na niya motokar. Lami pa ko na niya tingog. Dapat na ako kay lami kong tingog niya. No? Bisan kung daspat pa na. Lami kay kong tingog. Kabalo na ko na. Bansay na ko na. Amen? Nalipat ka ba? Nga may primary calling, di ay ka before ka nag-secondary calling. Nalipat ka? No? You became competitive. You keep on comparing and you felt insecure. No? Compare ka na. Siya lagi. Compare na. Proud ka. Nalipat ka nga priya sa di mo purpose. That is why, no, may division na. Diba? Compare na sa imong gift. Comparison na good. Kag the moment you misunderstand your calling, the moment na misunderstand nimo ang pagtawag nimo, you may reject or run from your calling. Pwede nimo bayaan. Pwede nimo i-reject. Kanang ba jud nga tasig ka mo ano? Sakitan? Makigan na ka, tudloan di ka? Once sakitan ka, reject kayo noy, bahala ka na dira. Nga naman, tulog naman ang kagposisyon. Bida-bida naman ka. No? Taas noo naman ka kahit kanino. Kaingon ka pa sa kagalingon. Di mo tukar pag wako, baw. No? Walay ka ho pag wala ko. Grabe mo tukar, no? No? Di malami ang sound sa mixer kung wala sa religion. Di mo lihok ang Espiritu sa Diyos kung di ko maawit. Grabe yan, Jun. Amen? Ako na Jun eh. You are chasing more in the position. You are focusing more in your position. Ayaw kalimot na before ka daging tawag unsa ka. Amen? No? Tulong nimo naa ka na kaayo sa ladder sa gitawag na success or promotion. But you are leaning on the wrong wall. Sala di ay ba? Ang imong ginasandigan. Amen? Praise the Lord. No? Sayang ra. Kung sa resulta, the moment you reject or run from your calling, because of disobedience. No? Disobedience. Di ka na magpatudlo, kay naa ka na sa posisyon. Di ka na mamati. Di ka na matudluan, kay you are the best na sa mong kaugalingon. Hey! Think of yourselves. Unsa ka before kay nana. Kinsay nabutang nimo dinana.
become ineffective. Wala na. Nga nung tukara ka pero wa ka na'y kalipay. Gaobera ka pero wa na'y kalipay, wala na'y peace. Kapoy kaayo pero ni wa na'y joy. Nalimot di ay kasi mong primary calling. Gihimo lang na nimo out kay tungod role na nimo, assignment na nimo. For the moment you understand your purpose, you don't forget your purpose. Dahil unsa ka kuan, enjoy ra gihapon ka. No? Effective ra gihapon ka. Lami ra kaayo. Praise the Lord. Amen? That is the danger of misunderstanding our calling. Let us become David. Unsa si David? Biskag hari na. Pwede malipat siyang primary calling. Di malipat mo dahil sa Diyos. No, wala siyang labot kung kakublasan siya the moment mo dahil siya sa Diyos. Because David knew nga before siya naging hari, worshiper siya. Mismo ang Diyos ang nabutang ni anak niya. That is why even nga hari na si King David. Next verse. Biskan hari na siya. Ang iya gihapon nga pag-worship sa Diyos, mauri gihapon. Nag-increase pa. Next verse. Ang ba niya? And I will yet be more vile than thus, and will be base in my own sight. Sabat niya ni siyang asawa, and of the servants which thou hast spoken of them shall be had in honor. So David reached the palace, but he never left the presence of God. Hari siya. Amo ni ang role mo, himuon siyang hari sa Diyos. Himuon siyang king sa Diyos. But he never forget his primary calling. Nga even hari siya. Pero kaya yung gihapon mo decrease ang iyang relationship diha sa Diyos. Kung sa baga pa, yes, the more sa nagibutang sa Diyos sa higher position, the more man nag-increase yung relationship diha sa Diyos. Kita, the more ka nagibutang sa Diyos sa highest position, ayaw i-decrease ang imong relationship sa Diyos. Gihimo kong maestra sa Diyos sa sikila. Dapat dili mo decrease ang akong relasyon diha sa Diyos. Dapat dili na ako i-mix ang sinugdanan kung diin ko gin-bless sa Diyos. No? Dili, dapat more maghugot atong relationship sa Diyos. The more magigbutan kita sa Diyos sa itaas. Because the same purpose is to give glory sa iyang pangalan. Whatever you do, bisan diin ka man ibutang sa Diyos. May position ka na. May status ka na. But do not forget your purpose, which is to glorify the name of the Lord Jesus Christ. Because that is the purpose of your calling. That is the purpose of your calling. Praise God. Amen? That is the purpose of your calling. Dapat dili na maging rason na malayo ang imong relasyon sa Diyos. Gitagaan ka ganing assignment sa Diyos. Gitagaan ka ganing rule sa Diyos para mudikit ka niya. Dili para mapalayo. Diba? More taga-dikit sa Diyos. The moment may role kita kag-assignment sa iyang puluwaton, sa iyang ministry, dapat mo kita mudikit. Kaysa man naghatag na ako, mapalayo ka sa naghatag ni mo.
the purpose of your calling. Our root, it is our relationship with God. Our relationship, abide kita always niya, pabilin kita niya. The core of that one is to be with God. That is the primary calling. Pabilin sa Diyos. At the moment na mo pabilin ka sa Diyos, you express that one through serving Him. You use your gift, you use your talent, because that is how you express your calling at tubang sa Diyos. That is the meaning, the impact of your calling. After expressing that one, dili para mag-glorify ka. Praise God. Dili para daygon ka. But to give glory sa ngalan sa Diyos. Lord. Nanong fruitful? Nanong naging fruitful? No? Nanong naging fruitful? Kay tungod ginbuhat niya na, dili tungod siyang kaugalingon. Ginbuhat niya na para mahimaya ang ngalan sa Diyos. What will happen kung ka-express na sa, pero wala na sa relasyon sa Diyos? Mabungahon? Dili. Dili. Kay patay man ang ugat. Patay ang ugat. Pero kung buhi, kabuhi ang ugat, grabe nga prutas, grabe nga panalangin, grabe nga blessings ang imong madawatan. No? Hindi lamang hanggang expression, wala na si core. Dili pwede. Dili pwede hanggang core ka lang. Dili pwede. Dapat ipakita jud nimo. Unsay pulos sa naibalaan nimo po ang imo gi-express. Paano ka magbungahon? O question na pud ka. Nagpabiling man ko. Gina-express man ako. O, tubaga. Nganong wa ka namunga. Pwede po, wala pa, di pa panahon. Gradual. On the process. Pwede yun mahimo ang promesa sa Diyos. Ngawas nagapabilin ka niya. Nagahimo ka sa kabubuton sa Diyos. Ang tanang ginahimo nimo para siyang pangalan, para siyang kaybayaan, dili pwede nga di ka magbungaho. Dili pwede nga di ka makadawat o dakong panalangin. The moment we do the thing because of the purpose, na aron magdimaya, mag-glorify ang ngalan sa Diyos. That is the purpose of our calling. That is the purpose of your calling. That is the purpose of my calling. That in this life, whatever thing I do, gakaon man ko, gahimo man ko sa kong buluhaton. Gatudlo man ko sa eskwelahan. Gahimo man ko buluhaton sa Diyos. Sa buluhaton sa Diyos sa ministry. In everything I do, there's only one purpose. Is to glorify the name of the Lord Jesus. Dili si Bea ang mahimaya. Dili akong ngalan ang mahimaya. Kundi mahimaya always ang pangalan sa Diyos. Because that is the ultimate purpose of your calling. Whatever status it is, whatever position right now you are in, unsa man na ang imong ginabuhat, just abide in the Lord. Express that one. Give meaning, give impact of that one. Because grabe nga panalangin ng atong balawatan. The true success of your calling is not your position, but it is your continued worship of God in every position. Dili! Success na ko kay may position ko. No! Kay pwede na kapabagsakon balik sa Diyos. Pwede na nagyapon ibalik sa Diyos sa pinakalubo. Pwede na waon sa Diyos. That is not the true success. But the true success
but makita ang akong true success. Because even in the smallest thing, nagapadayon gihapon ang akong pag-glorify sa ngalan sa Diyos. Kaya ayaw tamaya ang imong posisyon. Ayaw tamaya ang pinakagamay. Di mo ka posisyon, imo lang manak ang kamay ka manak. But you can still glorify God. Because whatever thing we do, our purpose is still to glorify Jesus. Hallelujah. Everybody stand. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Salamat o Diyos. Hallelujah. The true success niya ay Ginoo. This is not found in the status we have right Oh now. God, Jesus. It is not found in the position we have right now. But it is always found in our continuing worship sa iyong pangalan, O Diyos. Hallelujah. Halala Shira da Santa. Hallelujah. Hallelujah. That's why whatever you are doing right now, naalamang ka sa bangko, naalamang ka atubang sa pulpito, naalamang ibabaw sa platform, naalamang sa likod sa mixer, naalamang nating picture sa documents. Suko-sukoon naman ka. God, Jesus. Do not forget your purpose. Still to glorify and magnify the name of the Lord Jesus, Oh, God. the one who called you. Because that is the ultimate purpose of our calling. Hallelujah. Oh God, Jesus. Praise God. Hallelujah. Mga igsoon, mga tumasagdan. Diri ka tuhuton. Hallelujah. Diri ka pagka sa worship center. Ay nagpada sa imsing ang worship sa tuwing ka Diyos. Kung ikaw nakasampu sa tungkulan ng Diyos, diri ka kamukat pa ngayon ang worship. Hallelujah.
lives we raise. You were awesome in this place, mighty God. You were awesome in this place, mighty God. You were awesome in this place, mighty God. Praise God, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. At napakaya ng pumili ng Diyos na may suot, tinatapos, hallelujah. Praise God, napakaya ng pumili ng Diyos. So praise the Lord. So praise the Lord, and to pray this word and to closing this service, I give the time to Pastor Joey to pray. Thank you, Lord God. Blessed be your name. Hallelujah. We glorify you. Thank you for your words. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh God, we worship you, Lord. Lord, pagkamay man, panako, ang Diyos Diyos, ikaw ang kapatubo, sinabot ko sa pagkalipatan, kaunagin ang makita, ang mga kaugalingon, kanilin na mo Diyos sa pagbugal, Yes, hallelujah. Praise God. Hallelujah, ang imong ngalan, Diyos mo, ang himaya sa mga kasabuhi. Salamat po Diyos sa presensya, salamat sa kalipay, salamat po Diyos sa imong pagkatibay pagdayo na mo sa tanan sa imong gamit sa inyong oras. Alay ko na imong ngalan sa mga kasusan. Christ Jesus, ang Nazareth, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord sa aton. Palakpakan sa mga usapang matundugin ng Diyos. So praise God. So let's go. Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So dismiss everyone. Praise God.